कल ही हमने काकीनाडा की एक खबर दिखाई थी जहां जूट मिल को बंद कर दिया गया है। जब वहां पर श्रमिक काम करने के लिए पहुंचे तो देखा कि नोटिस बोर्ड में लिखा है कि ये जूट मिल अब बंद हो चुका है, जिसके बाद गुस्सा फूट पड़ा श्रमिकों का। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक तमाशा हुआ था। अधिकारी द्वारा श्रमिक की पिटाई के बाद जमकर बवाल मचा था, जिसके बाद इस मिल को आखिरकार बंद कर दिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले पर अर्जुन सिंह का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। काकीनाडा नफरचंद्र जूट मिल के अचानक बंद होने पर अर्जुन सिंह ने कहा कि यह असंतोष मिल के 50 वर्षीय श्रमिकों पर अन्य मशीनें चलाने के लिए अचानक दबाव के कारण हुआ है। हालांकि ज्वालामुखी ने कार्यकर्ताओं के असंतोष की तुलना करते हुए कहा कि जिस दिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटेगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ठेकेदार बन गया और आज ठेकेदारी की लड़ाई में वो उसको सुपारी दे रहा है, वो उसको मरवा रहा है, वो उसको मरवा रहा है, यही चल रहा है पूरा। और पूरा पुलिस प्रशासन पैसा ले लेके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। चोर गुंडा जितना हीरोइन बेचने वाला, हीरोइन खोर, सब देखिएगा एक वो पुलिस लेके घूमता है। अरे साला कौन जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं? ऐसा तो हाल वाम फ्रंट के जमाने में भी नहीं था। वाम फ्रंट भी गुंडा बदमाश का यूज करता था, वोट के समय यूज करता था। कितना गुंडा बदमाश यहाँ ही 17 नंबर वार्ड में हम लोग देखे हैं। वोट के दिन यही रिलायंस मिल में कोई सुरेश कुर्मी होगा, सारा यहाँ एक से गुंडा हुआ करता था। यही रिलायंस मिल में कुत्ते की तरफ पीटा था लोगों ने, और भाग के यहाँ से भागते भागते सीपीएम का जमाना था। तो गुंडागर्दी को यहाँ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है, कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये बात दिमाग में सोच के चलिए। और पुलिस जो खेला में उतरा है, मैं कहता हूं कि अभी भी समय है, आप कानून को एस्टेब्लिश कीजिए। आपके बस में नहीं रह जाएगा। ये जगतल है, ये कांजीनारा है, ये बैरकपुर है, ये आपके बस का रोग नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मजदूरों पर जुल्म हो रहा है और थाना जहां अपराध हो रहा है, जहां हीरोइन बिक्री, एसीपी के ऑफिस के पीछे हीरोइन बिकता है, एसीपी के ऑफिस के पीछे ड्रग बिक्री होता है, वहां लोगों को मारा जाता है, जमीनें दखल की जाती है। और मजदूर कोई आंदोलन करेगा तब पूरा पुलिस मिल के भीतर घूम के मजदूरों को आंदोलन को रोक रहा है। अरे आप कौन होता है भाई? कौन आप है कि मिल के अंदर में जाकर आप मजदूरों की लड़ाई को रोकने के लिए आप मिल के अंदर जा रहे हैं? आपको समझना होगा आपकी हालत क्या होने वाली है। एक 17 नंबर वार्ड में एक तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट, उसका बाप को एक तृणमूल कांग्रेस का गुंडा मार के मुआ दिया। अब पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस कुछ नहीं, बेचारा चिल्ला रहा है कि हमारा बाप का मर्डर हो गया, हमारा बाप का मर्डर हो गया, हमारा बाप का मर्डर हो गया। तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस वार्ड का, उसके बाप की हत्या करता है कौन? लोहा चोर के पीछे पीछे घूमता है कौन? अब क्या करिएगा यहाँ का? तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये गुंडागर्दी को पुलिस एस्टेब्लिश करा रही है। नहीं तो एक समय था पुलिस को देख के गुंडा भागते थे, आज पुलिस को देख के गुंडा बैठ के बोलते हैं कि खबर अपना टप पाठिए दिए छी, इस जगह पर चला गया पुलिस। तो ऐसी स्थिति में रिलायंस के मजदूरों को हम लोग आज बोलने आए हैं, आप तैयार रहें, किसी भी दिन ये लड़ाई शुरू होगी। कोई डेट और टाइम फिक्स नहीं है, ये लड़ाई शुरू होगी अगर मजदूरों का हक नहीं मिला था। अगर मजदूरों का जो हक है, कोई नया हक नहीं मांग रहे हैं, जो उनका काम है, 3 महीना से काम नहीं मिल रहा है और ले आके उनको कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार को देकर आप सोचते हैं काम चला लेंगे, नहीं होता है ऐसा। जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा ना, वो ज्वालामुखी का लावा में सब कुछ बह जाता है। बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक आज तक ज्वालामुखी को रोक सका है क्या? कितना बड़ा विज्ञान डेवलप हो गया, कितना डेवलप हो गया। कोई चांद पर गया, कोई मंगल ग्रह पर गया, लेकिन एक चीज बताइए तो, लावा जो ज्वालामुखी के जो विस्फोरण को किसी ने रोक पाया? नहीं रोक पाता। ज्वालामुखी का विस्फोरण, मजदूरों का विस्फोरण जिस दिन होगा उस दिन किसी के बस में नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में आप तैयार रहें, ये लड़ाई आपको लड़नी होगी, हम लोग आपके साथ हैं।
ममता बनर्जी का सूरज अस्त हो रहा है। आप निश्चित रहिएगा, अकेले आरजी कल ममता बनर्जी का विकेट डाउन कर दिया है। अब समय की अपेक्षा है, समय कब आ जाए, और लोग तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए मजदूरों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करना छोड़ दो संदीप गर्ग। तुम्हारी औकात नहीं है कि किसी भी मजदूर को तुम गाली दोगे और किसी भी मजदूर को तुम बाहर निकाल दोगे और बिना कानून का सहारा लिए हुए। तो जिस दिन मजदूर कानून हाथ में ले लिया उस दिन तुम्हारी क्या हालत होगी, ये आने वाला समय तुमको बताएगा। आने वाले समय का इंतजार तुम आज से, तुम्हारा टाइम शुरू हुआ और तुम उस टाइम की गिनती शुरू करो। अलायंस मिल की जनता हमेशा से रही है। अरे इस चुनाव में भी यहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि तुम जितना भी गुंडागर्दी करो, जितना भी पुलिस को लेके करो, लेकिन तुम्हारा ये 16 नंबर वार्ड यहाँ भी तुम हारे हो। 12 नंबर वार्ड जहां गुंडागर्दी का आलम चरम सीमा पर है, वहां भी तुम हारे हो। इसलिए मजदूर अपना जवाब बैलेट के माध्यम से देता है, लेकिन जूट मिल का मजदूर क्या देता है, वो जो दांत में रड रखा रहता है ना, तो उससे देता है। इसका इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत। কন্টেক্সচুয়াল কাজটাকে পে করছে, এই জন্য এই গেট মিটিং করা হয়েছে। আমরা বলেছি এটাকে ঠিক করো, না তোমার নফরচন্দ জুট মিল বন্ধ হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে মিলটা চালু হয়ে যায়। ওখানেও ওই শ্রমিক অসন্তোষ, 50 বছর বয়সে একটা লোক 50 বছর বয়স অবধি রেগুলার একটা মেশিন চালাচ্ছে, হঠাৎ বলছে কালকে এই মেশিন চলবে না, অন্য মেশিন চালাতে হবে। সেই অসন্তোষ ওখানে, সেই অসন্তোষ এখানেও আছে। এটা কন্ট্রাক্টরই রাজ মাথা চাড়া দিচ্ছে আরো বেশি করে। তৃণমূল পুরো পার্টিটাই তো কন্টেক্সচুয়াল হয়ে গেছে, জুট মিলটাকে কন্টেক্সচুয়াল করে দিয়ে, পুলিশ কন্টেক্সচুয়াল, হসপিটাল কন্টেক্সচুয়াল, রুগীকে দেখার লোক কন্টেক্সচুয়াল, ওষুধ কন্টেক্সচুয়াল হয়ে গেছে। ওয়ার্কারও শ্রমিকদের হক যদি বাধা পড়ে শ্রমিকরা বলেন জবাব দেবে। বললাম তো জ্বালামুখী আছে জুট মিলের শ্রমিক। এই জ্বালামুখী বিস্ফোরণ কোনো বৈজ্ঞানিক আটকাতে পারেনি। এই জ্বালামুখী বিস্ফোরণ হবে তখন এইরকম ম্যানেজমেন্টের কি হাল হবে, আর এদের দালাল যে এদেরকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে তৃণমূল, তার কি হাল হবে দেখে। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। त्रिपुरा में अब अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है। ताजा मामला अगरतला का है, जहां एक ड्राइवर के साथ छिनताई की घटना को अंजाम देने के साथ साथ उस ड्राइवर की चाकू से हमला की गई है। जी हां, आपको बता दें कि इस चाकू से हमला होने के बाद गंभीर रूप से घायल हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागर जलात में यह घटना घटित हुई है, जहां घायल युवक का नाम उत्तम दास है, जिसका घर मेलाघर क्षेत्र में स्थित है। पेशेवर ड्राइवर अगरतला में वह रहता है। नागर जलात वापस जाते समय 3-4 युवकों ने उसके पैसे छीन लिए और गले और शरीर पर चाकुओं से कई चोटें पहुंचाई। हमारे 2 लोग डाक दिছে গেছি, এবারে দিয়ে যাওয়ানে পোলাবাইনে আমারে 3-4টা ধরে লেছে। আমার পকেট থেকে টাকা টুকা সব নিয়া আমার পিঠটা বাইটটা চোখও কি জানি দিয়ে দিছে, আমি দেখছি না, বাম চোখটা কোনো দেখি না। আর এদিকে বুঝ দিছে, এদিকে বুঝ দিছে, বুকে বুঝ দিছে, আর এখানে বুঝ দিছে, রোগ টোক সব কেটে গেছে। কত টাকা নিছে আপনার থেকে? আমার থেকে আমার পকেট বেশি টাকা আসতো না, 250 টাকা আসতো, বেশি আসতো না। যারা আপনাদের চাকু দিয়ে গাই দিছে তারা চিনেননি? আমি চিনি স্যার, পোলাবাইনে 2-1টা পোলাবাইনে চিনি, আর বাকিটি চিনি না। কতজন আসলো তারা? আসছিল 4 জন। চাকু দিয়ে কয়টা গাই দিছে? এখানে একটা গাই দিছে, আর এখানে একটা ফুল দিছে, আর এমনি মারছে, এবার চোখে কি জানি দিয়ে দিছে। এই চোখটা কোনো দেখি না। ঘটনাটা কোন জায়গা হয়েছে? ওই তো বরতলা সবজি বাজারের উল্টা সাইডে যে পিলার
কত নম্বর ফিল্টার আমি জানি না, ফিল্টারের নিচে। পরে আপনারা হাসপাতালে কে আনছে? আমি তো এখান থেকে আমি বটতলা থানাত গেছি। বটতলা থানাত গিয়ে কইছি স্যার আমার এদিকে রক্ত পড়তেছে। বটতলা থানার থেকে আমার কইছে তুমি IGM যাবো একলা একলা। আমার থানার থেকে কোনো সাহায্য করছে না। আমি এরপরে আমি আমার নাগরজলা গেছি আমার জায়গা। এবার নাগরজলা থেকে আমার মালিক রিপোর্ট করছি, মালিক আমার এখানে নিয়ে আসছে। পুলিশ তো দেখছে আপনার শরীর থেকে পুলিশ রক্ত দেখছে, পুলিশ পড়তেছে, কইছে আমি এই IGM পড়তাম বলে। তারা কোনো সহযোগিতা করছে না? সহযোগিতা করছে না, বটতলা পুলিশ কোনো সহযোগিতা করছে না। আপনার নামটা কি? আমার নাম উত্তম দাস। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি মেলাগড় খারজুমনি। আগরতলা কি করে? আমি আগরতলা গাড়ি ডিপার্টমেন্টে থাকি। কোন জায়গাতে? নাগরজলা। আপনারা সহকর্মী আইসিডি কেউ? আইসি স্যার। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। Jio TV, प्ले ऑन, eBaba, YouTube, Facebook। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, YouTube कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आपने चोरी की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा, पैसों की चोरी, सोने जेवरात की चोरी, लेकिन क्या आपने कभी डाक चोरों के बारे में सुना है जहां डाक की चोरी कर ली गई? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है दुर्गाबाड़ी के B और C ब्लॉक के सामने स्थित डाक की दुकान में, जहां 400 डाक की चोरी कर ली गई। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। ऐसा डाक विक्रेताओं का कहना है। क्या कुछ कह रहे हैं डाक विक्रेता, ये आपको सुनाते हैं। दुर्गाबाड़ी B और C के सामने स्थित डाब की दुकान से करीब 400 डाब की चोरी कर ली गई। डाब विक्रेताओं ने कहा कि इस तरह की चोरी कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने घटना की पूरी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। তো কালকে আমি মাল উঠাইছিলাম প্রায় 600। তো মাল দিয়ে আমি সাজাই আমি বাঞ্চন দিয়ে বৃষ্টি হয়েছে বলে আমি দিয়েছিলাম বাঞ্চন দিয়া। তো আমি তো মালিকের বৃষ্টি আছে আচ্ছা সকালবেলায় দিয়ে আমার বান খুলে অকল তো পুরি বান চিরা মিরা লইয়া অকল মাল সব লইয়া দেওয়া, একটা মালও নাই। মানে আমি কি এই লইয়া 2 বার হয়েছে, এবারে আমার লোকে ভাই দোকানও 2 বার হয়েছে, এমন প্রায় দিনে হইতেছে। এবারে আমার পরে আরেকটা দোকান এইটাতেও হইতেছে। অনেক কী করে আমরা করবো, আমরা তো গরিব মানুষ, একটা চাকরি তো কত লাভ হয়। থানা জানাইছি, থানা আমারও কইয়েছে আমি 11টার সময় যাইতাম, যাইতে পিছনে লিখে আমরা যাই জমা দেন, আমরা সিটি ক্যামেরায় যাবো। এমনি আয়া গেছে না থানার থেকে? থানা কেন্দ্রে আয়া গেছে, 2 নম্বর কনস্টেবল আয়া গেছে, তারা ফটোগুলো তুলে লয়ে গেছে, তারা আমার পেয়ে গেছে। না এর আগে আমরা জানাইছি না, এরকম কি যাতে কি অনেক তো কী করে বলতেছে, কারণ কিতাব কোথাও কর না। এই হচ্ছে আমার দোকান হয়েছে 2 বার, আমার লোকের ভাই দোকান হয়েছে 2 বার 3 বার, আর লোকের ভাই দোকান হয়েছে 1 বার। যেমন পায়ে দিন হইতেছে, কদিন আগে আমার লোকের ভাই দোকান স্কুল যায় ধরছে, বেটা স্কুল দিয়ে দিতে গায়ে, বেটা ধান বাঁচাবো নাকি গায়ে খাইবো, বেটা লাঠি দেওয়া লাগে, বেটা স্কুল যাতে দেখছে একটা মাওতি লই আগে। তো মাওতির আমার তো আমরা জানি না, আমরা কেউ আসলাম না। পুলিশ টহলদারি থাকে না? না আমরা তো জায়গা নট হলো বন্ধ করে। জায়গাটার নাম কি? জায়গাটা হলো দুর্গাবাড়ির রুট। কত বছর ধরে এখন তো আমি আজ আমার বাবা কত, আমি কত প্রায় 45 বছর। আপনার নামটা? আমার নাম হলো অমর মদক। মাল নেয় বলতে একটা দুটা মাল নেয় না, তো মাল নিলে আমি 300-400 দোকান খাইলে করে লাগে, তখন কিন্তু চিন্তা করেন আমরা আজকে পুলিশের কাছে আমরা জানাই এলাম, পুলিশ কিছু কয়টা তারা দেখবে এই হয়েছে না হয়েছে না। এবং একটা অভিযোগ শুনলাম নাকি এদিকে একটা গাড়ি দিয়ে এসে একটা গাড়ি আয় মারুতি গাড়ি তো একটা করে তারা এই ঘটনাটা করতেছে। এটা কি পুলিশের খবরে দিয়েছিলেন আপনারা? আমরা তো পুলিশে তো আজকে আমরা জানাইছি, ঠিক আছে আমরা দেখতে। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है
बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। पंडित दीनदयाल की 108वीं जयंती देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई जा रही है। यही वजह है कि इस 108वीं जयंती को भाजपा मुख्यालय में भी मनाया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती भाजपा द्वारा मनाई जा रही है। जी हाँ, यही वजह है कि भाजपा मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती सम्मानपूर्वक मनाई गई और इस दौरान उपस्थित थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, इनके अलावा महासचिव विधायक भगवान चंद्र दास, मत्स्य पालन मंत्री सुधांशु दास सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। आज के আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে মতাদর্শ নিয়ে আমরা কাজ করি, একাত্ম মানববাদ, সেই একাত্ম মানববাদের রচয়িতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জির আজকে জন্মজয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি। ভারতীয় জনতা পার্টির এটা একটা সমর্পণ দিবস হিসাবেও আমরা পালন করি এবং আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমাদের গত 17 সেপ্টেম্বর থেকে 2রা অক্টোবর পর্যন্ত আমরা সেবা পাক্ষিকের আমরা ঘোষণা করেছি এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা 17 সেপ্টেম্বর এবং আজকে 25 সেপ্টেম্বর পণ্ডিতজির জন্মজয়ন্তী, 2রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মজয়ন্তী, এই দিনগুলিকে সামনে রেখে আমরা বিভিন্ন সেবা প্রকল্প এবং সেবা পাক্ষিকের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়িত করেছি। তো আজকে যেহেতু আমাদের পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জির জন্মজয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি, আর ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের সংগঠনের পর্ব হিসাবে আমাদের সদস্যতা অভিযান চলছে। এখন পর্যন্ত আমাদের এই সারা রাজ্যে প্রায় 4.5 লক্ষের মতো মেম্বারশিপ অনলাইনে আমাদের হয়েছে, অফলাইনেও আমাদের শুরুয়াত হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমাদের এই জন্মজয়ন্তী, পণ্ডিতজির এই জন্মজয়ন্তীটাকে আমরা একটা লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি, মেগা মেম্বারশিপ অভিযান। সারা ভারতবর্ষে সেটা সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন বুথ স্তরে আমাদের পণ্ডিতজির প্রতিকৃতির উপর মাল্যদান করে বিভিন্ন বুথে বুথে আমরা যে লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি মেম্বারশিপ করা, সেই মেম্বারশিপ মেগা মেম্বারশিপ অভিযানে আমরা অংশগ্রহণ করছি এবং আমাদের কাছে যে সংকল্প পণ্ডিতজির দেখানো পথ একাত্ম মানববাদ, তার উপর ভিত্তি করেই আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হচ্ছে, রাজ্য সরকার পরিচালিত হচ্ছে এবং সংগঠনের মূল লক্ষ্য যেটা, যে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, সেই সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যই আমাদের সংগঠন দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করছে। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। पंचकुला में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहाँ पर सड़क पर लगे बैरिकेडिंग के कारण हादसा हुआ है, जहाँ 2 लॉरी की टक्कर के बाद एक की मौत हो गई, तो वहीं 2 लॉरी चालक जो कि घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए ये रिपोर्ट।
पांशकुड़ा में मंगलदारी बस स्टैंड के पास सड़क में लगे बैरिकेडिंग के कारण बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं 2 लॉरी चालक घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन ने उन्हें पांशकुड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन एक की मौके पर ही मौत हो गई है। कोलकाता के खड़गपुर की ओर जाते समय NH 16 राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। 2 लॉरियों की टक्कर में 2 लॉरी चालक घायल हो गए, एक की मौत हो गई। सड़क पर लगे बैरिकेड के कारण आगे वाली लॉरी ने ब्रेक लगाया और पीछे से तेज गति से आ रही दूसरी लॉरी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गई। सद्दाम का बाप का नाम क्या है? ये तो जानकारी नहीं सर। फ्रेंड्स है इसीलिए सर। तुम्हारा नाम? मोहम्मद कमरुद्दीन। तुम्हारा बाप का नाम? मोहम्मद महमूद आलम। महमूद आलम। और गांव तुम्हारा? सुई देगा जी। तुम्हारा गांव किधर है? लखीसराय बिहार। लखीसराय बिहार। जिला? डिस्ट्रिक्ट लखीसराय और पोस्ट लखीसराय। तुम्हारा गाड़ी कौन सा था? और तो मेरा गाड़ी खड़ा है सर। टेलर। हाँ। और किसका साथ एक्सीडेंट हुआ? कहाँ मैं तो किसी को नहीं ठोका। ব্যারিকেড ছিল, এই ব্যারিকেড ছিল এখানে দুর্গত হয়ে রাখা, এখানে সব পুলিশ সবাই ছিল, ব্যারিকেড ছিল। এবার সামনের গাড়ি বুঝতে পারে না, সেই গাড়ি খুব স্পিডে ছিল, যা ব্যারিকেড দেখছে জাম ব্রেক করছে, পেছনের বিরাট ট্রাক ছিল, সেও সামলাতে পারে না, তার পেছনে মারছে। মারার পরে সামনের গাড়ি পুরো উল্টিয়ে যায় এবং তার সাইডে একটা 4 চাকা একটা ছিল, সেও তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সামনে ওই দুটো ড্রাইভার, ওই যে ট্রাকের ড্রাইভার, তারা 2 জন স্পট ডেড, তাদেরকে তো হাসপাতালে নিয়ে গেছে এই পিসপুরে। আহত আর নেই, ওই 2 জনই আহত আছেন। আমার নাম তপন মাঝি, মঙ্গলদারি। আমি তো বের করেছি। হ্যাঁ, এটা বোম্বে রোড। দুটো গাড়ি খড়গপুরের দিকে যাচ্ছিল, সেই সময় একটা গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে ছিল, পিছন দিকের গাড়িটা সামনে ডিভাইডার থাকার জন্য, এখানে যেহেতু বন্যার জল আছে, সেই ডিভাইডার থাকার জন্য গাড়ি স্লো হইতে পিছনের গাড়িটা এসে সামনের গাড়িটাকে মারে, সামনের গাড়িটা পাল্টি খেয়ে যায় এবং 2 জন ড্রাইভারই গুরুতর আহত। আমরা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করব এবং মর্মান্তিক দুটো দুর্ঘটনা ঘটেছে, যাতে সবাই সুস্থ হয়ে উঠুক, এটাই আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। দ্রুত গতিতে থাকার জন্যে সমস্যা হয়েছে। এরপর MBI বৃষ্টি, ওনারা বলতে পারবেন যে কোনো গাড়ির সমস্যা কিনা, কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল এবং গাড়ির গতি বেশি, যার ফলেই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িতে লোহার সরঞ্জাম ছিল, একটাই পাইপ আছে আর একটাই লোহার কিছু সরঞ্জাম ছিল। সুজিত রায়, সহসভাপতি, পাঁশকুড়া পঞ্চায়েত। इस दुर्गा पूजा न्यूज UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। Jio TV, प्ले ऑन, eBaba, YouTube, Facebook। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, YouTube कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आरजीकर मामला जो कि काफी गर्माता जा रहा है, CBI के हथे नहीं चढ़ पा रहा है कोई सुराग। आपको बता दें कि न जाने कितने लोगों से पूछताछ कर चुकी है अब तक CBI, लेकिन अब तक हत्या की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसी बीच एक बार फिर से CBI ने तलब किया है पोस्टमार्टम की टीम को। देखिए ये रिपोर्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या को करीब 2 महीने बीत चुके हैं। देश की सबसे ताकतवर एजेंसी CBI इसकी जांच कर रही है, लेकिन अब तक हत्या का मकसद पता नहीं कर पाई है। CBI ने इस मामले में 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। उसकी रडार पर आरजीकर कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, वहाँ तमाम डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के दोस्त समेत कई लोग हैं। हर तरह से छानबीन की जा चुकी है। मोबाइल सर्विलांस से लेकर फॉरेंसिक तक तफ्तीश हो चुकी है, लेकिन
लेकिन नतीजा वही। अब सीबीआई ने एक बार फिर लेडी डॉक्टर का पोस्टमार्टम करने वाली टीम और डॉक्टरों में से एक अपूर्वा विश्वास को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया। यही वजह है कि ये पूरी टीम आज एक बार फिर से सीबीआई दफ्तर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ हुई। तो वही सीबीआई दफ्तर के बाहर जब वे पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने पूछताछ की। तो उन्होंने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बात करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। आज आবার ডাকলো কিছু হতে পারছে না, ওই জন্যই কি বারবার ডাকা হচ্ছে? ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু কিছু বলবেন আপনি? সেটা হচ্ছে উনি যেদিন মারা গেছিলেন তারপরে আপনি তো ছিলেন ময়নাতদন্তের সময়। না, আমি ময়নাতদন্তের সময় ছিলাম না। তো আপনার তো দায়িত্ব ছিল মর্গের, মানে মর্গে ইনচার্জ তো আপনিই ছিলেন। ময়নাতদন্তের সময় তো আমি ছিলাম না, আমার তো টেবিল ওয়ার্ক। আমাদের যেহেতু ক্লার্ক রিটায়ারমেন্ট করে গেছে, এখন ক্লার্ক নেই, আমাকে টেবিল সামলাতে হচ্ছে, পেপার ওয়ার্ক আমাকে উঠাতে হচ্ছে। বলছি প্রপার इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आप सबका न्यूज यूएनआई में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के फड़क्का जिले से खबर आ रही है कि गंगा का पानी बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बारिश लगातार हो रही है। वहां के निवासी इस वक्त काफी चिंतित है और सोच में पड़ चुके हैं कि आप इस मुसीबत से कैसे झेलें। उनका ये भी कहना है कि पहले से बताने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ के प्रशासन और पंचायत समिति कह रही है कि वहाँ पे लगातार काम चल रहा है और लोग वहाँ पे जितने सदस्य पंचायत के हैं वो वहाँ का दौरा भी कर रहे हैं और उस मुसीबत से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में एक बड़ा त्योहार शुरू होने जा रहा है, दुर्गा पूजा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोगों के बीच में चिंता का विषय है। इसी बीच में मुर्शिदाबाद के फड़क्का से खबर आ रही है कि कल रात से ही फड़क्का प्रखंड के निचले इलाके में गंगा का पानी घुसने लगा है। संकोपाड़ा और महेशपुर क्षेत्र के कई इलाकों में गंगा का पानी घुसने की आशंका भी बताई जा रही है। साथ ही इतने पानी बढ़ने से मोहल्ले में पानी घुसने की वजह से कीड़ों का उत्पात भी शुरू हो गया है। चूहे और सांप से लोग डरे हुए हैं। घनी आबादी वाले इलाके के एक निवासी ने बताया कि पहले बताए जाने के बावजूद फड़क्का प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। हालांकि द्वितीय जिला परिषद के सदस्य शाहिदुल शेख ने बताया कि अधिक पानी को लेकर पंचायत समिति व जिला परिषद व प्रशासन साथ ही सभी सतर्क हैं। रात में ही खबर मिलने के बाद उन्होंने वीडियो को सूचना दी और सुबह क्षेत्र का दौरा भी किया है। सिंचाई विभाग ने कल दोपहर बांध की मरम्मत शुरू कर दी है ताकि अधिक पानी या किसी तरह का कोई संकट न आ सके। आशा तृणमूल के सदस्यों के अलावा उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह से प्रशासन सक्रिय है उससे वे बाढ़ को रोकने में सफल होंगे। इसके अलावा आज सुबह से ही भारी बारिश शुरू हो गई और गंगा का पानी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर लोग चिंतित हैं। आज के 4-5 दिन থেকে 4-5 दिन থেকে আমাদের জল ঢুকেছে। আজকে কিছু বস্তা ফেলা হয়েছে, এখনো মানে পুরো জল ঢুকে যাচ্ছে। আমাদের যেগুলো বাড়ির পাশে বাড়িগুলো ডুবে গেছে, এরা বলছে খুব আতঙ্কিত। আমাদের সাপ নদীর পাশে যে পাথরগুলো ছিল, পাথর থেকে যে সাপগুলো ছিল উঠে গেছে, ইঁদুর বড় ইঁদুরগুলো ঢুকে যাচ্ছে। এর জন্য কোনো প্রশাসন আমাদের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের যে মেম্বার আছে ওনাকে বলা হয়েছে, এখনও কোনো আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার আজকে এসেছিলো যে কয়টা বস্তা ফেলানো হয়েছে এইটুকুনি। মানে এখনও মানে যে বস্তাগুলো পুরো ফেলা হয়নি, এখনও পুরো ফেলা হয়নি। আরও ফেললে গেলে খুব ভালো হবে। তারপর আমাদের গ্রামের পাশে এই আমাদের রাস্তা আছে, এই রাস্তাগুলো যাওয়া যাচ্ছে না। একটা রাস্তা ভেঙে পড়ে আছে আমাদের বাড়ির পাশে। যে আরেকটা রাস্তা আছে আমাদের গঙ্গার পাশে, যে
মানুষ যাচ্ছিল সে রাস্তাতে যাওয়া হচ্ছে না। এই রাস্তাগুলো করে দিলে আমাদের গ্রামের রক্তের খুব ভালো হয়। আতঙ্কিত, খুব আতঙ্কিত আমরা। হ্যাঁ, মানে গঙ্গার জল ঢুকে যাচ্ছে, আমরা খুব আতঙ্কিত। সাবিরুদ্দিন শেখ, চাকুপাড়া। আমি তো গতকাল রাত্রেও আমার বাড়িতে এখানে, তার মধ্যে গতকাল রাত্রে খবর পেলাম জল ঢুকছে। আমি সকালে উঠে সকালই এলাকাটা দেখেছি এবং স্থানীয় প্রধানের সঙ্গে কথা বলি। প্রধানরা আবার টিডিওর সঙ্গে কথা বলেছে। আমরা ইরিগেশন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলি। আজকে দুপুর থেকে যাতে জলটা না ঢুকে তার জন্য বস্তা দেওয়ার কাজ চালু করেছি। আমরা যে কোনো মূল্যে বন্যা হাত থেকে এলাকাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি এবং সবসময় আমরা সতর্কভাবে আছি যাতে এলাকার মানুষ বিপদে না পড়ে। দেখুন, বন্যা জল বেড়েছে, সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে বন্যার রূপ নিয়ে নেয়নি, তার প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করছে। এখন সাধারণ মানুষ বলছেন, আমি তো বললাম রাত্রে খবর পেয়েছি, সকাল ছুটে গেছি, ঠিক আছে, আর দুপুরে কাজ শুরু করে দিয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম কথা বলতে পারে, তাদের স্বাধীনতা রয়েছে। তবে আমি সকালে দেখেছি, দুপুরে কাজ চালু করে দিয়েছি, কাজ চলছে। ইনশাল্লাহ আগামীকাল থেকে জল ঢোকার ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যাবে, এটা আমাদের বিশ্বাস আছে। আর সাধারণ মানুষকে বলবো যে আপনাদের বিচলিত হওয়ার ব্যাপার নেই। বন্যা প্রতিরোধের জন্য আমাদের সরকার, আমাদের প্রশাসন, আমাদের পঞ্চায়েত, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি, বিডিও, জেলা পরিষদ সবাই সবসময় সজাগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সজাগ রয়েছি। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। बशीरहाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हथियार के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। जी हां, कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, आग्नेयास्त्र और आग्नेयास्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बशीरहाट थाने की पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल और 2 आग्नेयास्त्र बनाने के उपकरण के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात पुलिस को गोपनीय सूत्र से सूचना मिली थी और बशीरहाट थाने के पीफा इलाके से 4 हथियार सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती रात पीफा इलाके में छापेमारी कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई अन्य भागने में सफल रहे। इन चारों के पास से 2 एकनाली बंदूकें और असलहा बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। खबर जलपाईगुड़ी के बानरहाट से है, जहां बागान में एक बाघ की हलचल से दहशत का माहौल था, जिसके बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। दरअसल एक पत्ते के पिंजरे में बकरे के चारे के साथ तेंदुए को पकड़ लिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। जलपाईगुड़ी के बानरहाट में वन विभाग ने एक पुण्य विकसित तेंदुए को
पत्तों के पिंजरों में पकड़ लिया। इस बार बानरहाट के अंबारी चाय बागान में बकरी के चारे के साथ एक तेंदुआ पकड़ा गया है। चाय बागान के सेक्शन 26 के 13 में तेंदुआ पकड़ा गया। बागान के कर्मचारी काफी देर से चाय बागान में चीतों की हलचल देख रहे थे। इससे कर्मियों में दहशत फैल गई। इसके बाद बकरी के चारे से बाघ का पिंजरा बनाया गया और आज सुबह बाघ को पिंजरे में पकड़ लिया गया। सुबह जब मजदूर काम पर गए तो उनकी नजर पिंजरे में बंद चीते पर पड़ी। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। अलीपुर द्वार में सुबह एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल ये युवक जो कि बार अपने पिता से शादी की मांगे कर रहा था, लेकिन उसकी मांगे जब पूरी नहीं हुई तो सुबह जिस वक्त अलीपुर द्वार में बारिश हो रही थी तो हाई वोल्टेज तार में चढ़ गया ये युवक और यहाँ पर शुरू कर दिया हाई वोल्टेज ड्रामा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीपुर द्वार में सुबह आसमान में बादल छाए रहे, पानी बरस रहा था। मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक युवक खतरनाक तरीके से हाई वोल्टेज बिजली टावर पर चढ़ रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को हुई तो फालाकाटा ब्लॉक के धनीरामपुर एक इलाके के देवमाली गांव में हंगामा मच गया। मालूम हो कि एक युवक अपने पिता की शादी की मांग पूरी नहीं होने पर सुबह हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया। युवक का घर बानरहाट ब्लॉक के सकवा झोरा एक इलाके के मेनपाड़ा गांव में है। युवक का नाम विप्लव रॉय है। जटेश्वर चौकी पुलिस और उसके परिजन भी मौके पर पहुंचे। ভালো তো কাজ করছিস বাবু। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। भले ही बंगाली आधुनिक युग में चले आए हो, लेकिन दशभुजा की पूजा सदियों से यहाँ बंगालियों द्वारा चली आ रही है। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर दुर्गा पूजा से पहले ये दशभुजा की पूजा का क्या है महत्व, क्यों मनाई जाती है ये पूजा, देखिए इस रिपोर्ट में। भले ही बंगाली क्षेत्र के लोग आधुनिक युग में चले गए हो, लेकिन देवी दशभुजा की पूजा सदियों से अपनी गति से चली आ रही है। देवी दुर्गा की पूजा का अर्थ है ढकना और दुर्गा पूजा बिना आवरण जैसी होती है। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इस दौरान बाकी 5 क्षेत्रों की तरह दुर्गा पूजा के आयोजन से लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजनों तक आधुनिकता का समावेश व्यापक रूप से देखा गया है। लेकिन भले ही आधुनिक युग के साथ सब कुछ बदल गया
गया है, लेकिन ढाका का मूल्य नहीं बदला है। एक समय में दुर्गा पूजा से लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजनों में पर्दा करना बहुत जरूरी होता है। এটা কোন জায়গা? এটা তেলিয়ামুড়া সুকান্ত পল্লী কালীবাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম মিটন ঋষি দাস, বাবুর নাম বলরাম ঋষি দাস। কত বছর ধরে আপনারা এই মানে ঢাকের ইয়া করতেছেন? এটা আমার বাবু মানে দাদু তারার আমল থেকে মানে আমরা গান বাজনা নিয়ে মানে আছি। গান বাজনা আমার ব্যবসা আর কি, মূল ব্যবসা। এই আপনাদের এই ঢাকের উপরেই ঢাকের বিজনেস মানে ব্যবসার উপরেই কি আপনারা মানে সংসার চলে নাকি? হ্যাঁ, আমরা মানে এখন ডাক ডোলরে আমরা পেশাগতভাবে নিছি, কারণ এখনকার যুগে মানে পড়াশোনা মানে করেও শিক্ষিত মানে হয়েও কিন্তু সেরকম মানে সুযোগ সুবিধা পাইতেছে না, সেই জন্য মানে বাধ্যতারা যে মানে ব্যবসাটা আছে ওইটা নিয়ে মানে আমরা এখন ব্যক্তিগত পেশা বানিয়ে নিয়েছি। তা আপনারা এই বছর কিরকম ঢাকের চাহিদা আছে? মানুষের দিন দিন মানে চাহিদা বাড়ে, সবকিছুর চাহিদা বাড়ে, কিন্তু বিগত কিছু মানে বছর যাবৎ ঢাকঢোলের চাহিদা দিনে দিন কমতেছে। ঢাকঢোলের চাহিদা মানে সেরকম মানে নাই। আর প্লাস যারা মানে বাদ্যবাদনের সঙ্গে জড়িত তারা মানে দিনে দিন খুব অসহায় হয়ে পড়তেছে, কারণ এখন দিনে বিভিন্ন ধরনের ডিজে, বিভিন্ন ধরনের বক্স দিয়ে মানে তারা মানে পূজা মণ্ডপের মধ্যে এগুলো বাজে, যার লিগে মানে ঢাকের চাহিদা খুব কম। আপনার কি মানে অন্যান্য বছর তো মানে যে ধরনের আপনার ঢাকের যে বাইনা পান বা যে টাকা পান মানে এখন কি মানে তুলনামূলক কি কম পাইতেছেন নাকি? হ্যাঁ, অনেক কম। যে জায়গাতে 20,000 25,000 সে জায়গায় 10,000 12,000, হাইয়েস্ট গেলে 15,000, এর বেশি হয় না। তা আপনার কি এখন এই ঢাকের ব্যবসা দিয়ে আপনার মানে সংসার প্রতিপালন করতে কি কোনো সমস্যা হইতেছে নাকি? সংসার প্রতিপালন করতে তো সমস্যা হচ্ছে, কারণ দিনের দিন যে জিনিসপত্রের যে চাহিদা, জিনিসপত্রের যে দাম, দ্রব্যমূল্যের এত মানে দাম, সেই সবকিছু মানে চিন্তা করে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিয়ে মানে এটাই নিয়ে আসে আর কি। তো কি চাই মানে কি চাইবেন বা সরকারের কাছে কোনো আপনাদের কোনো দাবি থাকবো কি আগামী দিনে আপনাদের এই ঢাকের সরকারের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবো যে যেমন মানে গান বাজনা শিল্পী মহলে যারা আছে, আগরতলার মধ্যে যে বড় বড় শিল্পী মহল্লা যারা আছে মানে শিল্পীরা যেরকম একটা সংগঠন আছে মানে তদ্রূপ সেম মানে ঢাকিরার লিগা একটা সংগঠন একটা বানানো হোক, ঢাকিরার একটা সংস্থা বানানো হোক, যাতে মানে ঢাকিরাও যাতে মানে কোনো মানে সুযোগ সুবিধা যাতে পাইতে পারে, তারাও যাতে মানে যখন কাজকর্ম যারা না পায় তারাও যাতে কোনো একটা আর্থিক একটা সাহায্য সরকার থেকে পায়, ওইটা নিয়ে যাতে সংসার প্রতিপালন করতে পারে। সরকারের কাছে এটাই দাবি থাকবো। এই বছর কয়টা আপনারা ঢাকের মানে ইয়ে পাইছেন, বাইনা পাইছেন? এই বছর প্রত্যেক বছরই মানে আমরা প্রত্যেক মানে পূজার মধ্যেই ঢাক ডোল মানে দুইজন করে যায়, বাবু যায় একদিকে, আমি যাই একদিকে। ঠিক আছে। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आज है 25 सितंबर। 25 सितंबर को हर साल विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा में भी आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन सभी कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा। इस दौरान कई कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया और साथ ही नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन डॉक्टर मानिक साहा ने किया। देखिए ये रिपोर्ट। सेहत
बात की बात जहां आती है वहां फार्मासिस्ट का नाम जरूर लिया जाता है। फार्मासिस्ट समाज को सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। फार्मासिस्ट देश विदेश में स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। देश में हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। यही वजह है कि आज देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस दिन को मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर त्रिपुरा में भी देखने को मिली है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने भी इस मौके पर कई कार्यक्रम में शिरकत किए और इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल भवन का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा में किया गया था। Give my greetings to all of you on the occasion of World Pharmacist Day. Last year also I came here, and that time also I have seen the dearth of accommodation in terms of these hostel facilities. So immediately I already directed the concerned department to build the building as early as possible, and also I told them that as soon as the finishing work is finished, it should be inaugurated. So this is the best day, I think, that on this day they have inaugurated this girls hostel. I think about 40 students can be accommodated there. I am very glad that there are students from entire northeastern regions in this RIPSAT. RIPSAT is the pride of our Tripura, rather I should say, and time to time I always try to take all the information of this institution. Our Honorable Prime Minister always says that until and unless this Northeast is being developed, the government of India cannot be developed. So in this direction, after coming or taking the responsibility of Prime Minister, what he said that we have to act East policy. We have to have act East policy. On this basis, you see all the communications have developed here. Previously, what we have seen everywhere, there is terrorism. And today we can say that in entire northeastern region, the terrorism has been reduced. Last, I think, yesterday you have seen that there are terrorists who are away from the normal life. They have surrendered their all arms and ammunition in one function in Shivajula district, Jambui Hill, and under the leadership of Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister. I always thank him that he always, our Honorable Prime Minister always says, and our Honorable Home Minister always says that without peace and tranquility, the development cannot be achieved. इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। न्यूज यूएनआई में आप सबका स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। हाल ही में सामने दुर्गा पूजा है और ज्वेलरी तो हर किसी को पसंद है। इसी बीच में अगरतला से एक खबर आ रही है जहां पे राधा कृष्ण ज्वेलरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और अपने न्यू ज्वेलरी से कलेक्शंस दिखाए। आइए देखिए रिपोर्ट। राधा कृष्ण ज्वेलरी की ओर से अगरतला प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। नारायण देवनाथ, नंद दयालु देवनाथ ये सभी उपस्थित थे और इन्होंने अपने आने वाले ऑफर्स के बारे में बातचीत भी की मीडिया से और साथ ही बताया कि हर साल ऐसे ऑफर्स के साथ वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं।
আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এই মানে সেবা যোগান, মুনাফা এবং মানুষের চাহিদা মেটানো। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে গেছি। আমাদের 60 বছর লেগেছে এই জায়গা পৌঁছতে, কিন্তু আমাদের যেহেতু মানুষের চাহিদা মেটানো এবং তার চাহিদা অনুসারে যোগান, তারপরে আমরা মানে সততা এবং মুনাফা, এইগুলো দেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এবং আমরা কিছুদিন 3 মাস আগে আমরা উদয়পুরে আমরা একটা এক্সিবিশন করেছিলাম। এই এক্সিবিশনে উদয়বাসী আমাদেরকে বলেছে আপনারা উদয়পুরে আসুন এবং আপনাদের সেবা পেয়ে আমরা খুব সন্তুষ্ট এবং বিভিন্ন রকমের আইটেম আপনাদের এখানে আছে। উদয়পুরে আপনাদের আশা করছি। এই জন্য আমরা উদয়পুর যাচ্ছি এবং আশা করছি ধীরে ধীরে আমরা রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় আমরা আস্তে আস্তে আমাদের সবাইকে সেবায় প্রদান করতে পারবো। এগুলি আমার বক্তব্য শেষ। তো আমাদের এবার দুটো অফার রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি একটা হচ্ছে শারদীয় স্বর্ণবার, যেটা নাকি 25শে সেপ্টেম্বর থেকে 9ই অক্টোবর 2024 পর্যন্ত চলবে। তার পাশাপাশি আমাদের যে পঞ্চম শোরুম শাখা উদ্বোধন হবে সেটা হবে 3রা অক্টোবর। তো 25শে সেপ্টেম্বর থেকে 9ই অক্টোবর পর্যন্ত যে অফারটা চলবে সেটা হচ্ছে 375 রুপিস অফ পার গ্রাম সোনার গয়নায় কেনাকাটায়। তার পাশাপাশি থাকছে হীরের গয়নায় মজুরিতে 100% ছাড়, মানে আমরা কোনো মেকিং চার্জই নিচ্ছি না। গ্রাহকরা যা হীরের গয়না কিনবে তা বিনামূল্যে মেকিং চার্জ হয়ে যাবে। পাশাপাশি আমরা এবার আরেকটা জিনিস রেখেছি, যেটা হচ্ছে আমাদের 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। আমাদের প্রত্যেকটি শাখা শোরুমে কিন্তু আমাদের ক্যারেট মেশিন রয়েছে। এটা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রথম করতে পেরেছি। আমাদের প্রত্যেকটি শাখা শোরুমে গ্রাহকরা এসে বিনামূল্যে ওদের সোনা ও রূপোর গয়নায় কিন্তু ক্যারেট মেশিনে বিনামূল্যে টেস্টিংয়ের ফেসিলিটি রয়েছে। ওই ফেসিলিটিতে যখন ওনারা অ্যাভেল করবে, তার পাশাপাশি ওনারা 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পেয়ে যাবে। পুরনো ওল্ড গোল্ড যখন ওনারা এক্সচেঞ্জ করবে, যে কোনো জুয়েলার্স হোক না কেন, ওদের জুয়েলারিটা এসে টেস্ট করে যা পিউরিটি হবে 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পিউরিটির উপর পেয়ে যাবে। তার পাশাপাশি আমরা রূপোর গয়নার এবার বিশেষ সম্ভার রয়েছে, কারণ রূপোর গয়না আমরা 925 স্টার্লিং সিলভার নিয়ে এসেছি। 925 স্টার্লিং সিলভার হচ্ছে মানে হলমার্ক যুক্ত একদম পিওর সিলভার জুয়েলারি, যেগুলো আমাদের সবগুলো শোরুমে কিন্তু কাস্টমাররা অ্যাভেল করতে পারবে। সেই 925 স্টার্লিং সিলভার জুয়েলারির মেকিং চার্জের উপর কিন্তু কাস্টমাররা ফ্ল্যাট 10% পেয়ে যাচ্ছে ডিসকাউন্ট। তার পাশাপাশি জেমস্টোনস যারা পারচেস করবে ওখানেও এমআরপির উপর 10% ডিসকাউন্ট রয়েছে। তার পাশাপাশি এবার আমরা মেগা ড্রতে রেখেছি 5টি স্কুটি। আমাদের 5টা শোরুম রয়েছে, 5টা শোরুমে যখন মেগা ড্র হবে 5টা আমরা স্কুটি বেছে নেব এখান থেকে। তাছাড়া প্রত্যেক কেনাকাটায় তো আমাদের ক্যাশিওর গিফটস রয়েছে। আমরা আপনারা লাস্ট 8 ইয়ার্স ধরে আমরা দেখছিলেন যে আমরা 2016-তে আগরতলায় নতুন রূপে আমাদের শোরুমটা ইনাগুরেশন করেছিলাম। তারপর থেকে কিন্তু এভরি 2 to 3 ইয়ার মানে 2 থেকে 3 বছর পর আমরা একটা করে শোরুম নিয়ে আসছি। 2019-20-তে আমরা ধর্মনগর প্ল্যান ছিল, তবে কোভিডের জন্য আমরা 2020-তে ধর্মনগর ইনাগুরেশন করলাম। তারপর 2022-এ আমরা বেলুনিয়া ইনাগুরেশন করলাম। এইবার আপনাদের আশীর্বাদে এবং আপনাদের ভালোবাসায়, তার পাশাপাশি মাতৃপুরেশ্বরীর টানে আমরা কিন্তু এবার চলে আসছি উদয়পুরের সেন্ট্রাল রোড, যার গ্র্যান্ড ওপেনিং কিন্তু হচ্ছে 3রা অক্টোবর। তো এটার ইনাগুরেশন টাইম 10:30 AM থেকে শুরু। গ্রাহকরা কিন্তু এসে বিশাল সম্ভার গয়না বিভিন্ন অফার্স রয়েছে। ওইখানে কিন্তু আমরা একটা এক্সক্লুসিভ অফার রেখেছি শুধুমাত্র উদয়পুর শাখার উদ্বোধনী অফারের জন্য। ওই অফারে কিন্তু গ্রাহকরা পেয়ে যাবেন 500 টাকা ছাড় প্রতি 10 গ্রাম সোনার দামে। সেটা উদয়পুরের জন্য আমরা একটা এক্সক্লুসিভ অফার রেখেছি 500 টাকা ছাড় প্রতি 10 গ্রাম সোনার দামে। এটা মাত্র উদয়পুরের যে গ্রাহক বন্ধুরা আছে ওনারা অ্যাভেল করতে পারবেন উদয়পুর শাখা থেকে যখন ওনারা কিছু পারচেস করেন। তাই আমরা সবাইকে অনুরোধ, সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, সবাইকে আমি রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির পক্ষ থেকে শারদীয়ার আগাম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আজকে অ্যাকচুয়াল আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংবাদিক সম্মেলনের আমাদের শারদীয়া স্বর্ণবাহার যে অফারটা, এটা প্রতি বছরের নেই, এবারও আমরা আয়োজন করেছি। 25শে সেপ্টেম্বর থেকে আমাদের এই শারদীয়া স্বর্ণবাহার অফার শুরু হচ্ছে, আমাদের চলবে 9 অক্টোবর পর্যন্ত। আমাদের এই শারদীয়া স্বর্ণবাহার প্রতি বছরের নেই, এবারও আমরা আয়োজন করেছি। আপনারা সবাই জানেন যে 1964 সালে আমরা এই রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষাবাজার
তার শুরু হয়েছিল এই উষাবাজার থেকে। আজকে ধীরে ধীরে আমরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আমরা অনেকগুলি শোরুম করতে পেরেছি। আমরা এইবার আমাদের 60 বছর পূর্তি হয়েছে। এই 60 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা অনেক ধরনের কর্মসূচি করেছি এবং করছি, আগামী দিনও করার অনেক কিছু ভাবনা নিয়ে আছি। আমরা এই 60 বছরে একটা নতুন আরেকটা শাখার সংযোজন করতে চলেছি। 3 অক্টোবর উদয়পুর সেন্ট্রাল রোডে আমাদের নতুন শাখার শুভ উদ্বোধন হতে চলেছে। রাজ্যবাসীর ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে আপনাদের সবার শুভকামনায় আমরা যাতে এটা সুন্দরভাবে উদ্বোধনটা সম্পন্ন করতে পারি, আমরা বিশেষ করে উদয়পুরবাসীকে, যেহেতু উদয়পুর এটা মানে উদ্বোধন হতে চলেছে, উদয়পুরবাসীকে আমরা বিশেষভাবে বিনম্র আমন্ত্রণ জানাই আমাদের শোরুমে আসার জন্য। শোরুমে আসলেই যে মানে গয়না কিনতে হবে তা না, আপনার যে কোনো আপনার গয়নার ডিজাইন দেখে যেতে পারবে। আমাদের ডিজাইন অন্যরকম, আমাদের ডিজাইনে অনেক কিছু মানে নিত্য নতুন আমরা কালেকশন নিয়ে এসেছি। আসলেই গয়না কিনতে হবে এইরকম না, আমাদের এসে একবার ডিজাইনটা দেখতে আমরা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই। আমাদেরকে এসে আশীর্বাদ করে যাবেন আমাদের নতুন শোরুমে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। পুজো উপলক্ষে কি অফার থাকছে? পুজো উপলক্ষে কি অফার থাকছে? পুজো উপলক্ষে আমাদের 25শে সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের শারদীয়া স্বর্ণবার অফার, 9 অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের শারদীয়া স্বর্ণবার অফার চলবে। আমাদের উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বেলুনিয়া এবং উদয়পুর সমস্ত শোরুমে আমাদের এই অফারটা থাকবে। এই অফার নিয়ে আরো অনেক ডিসকাউন্ট রয়েছে, এই ডিসকাউন্টগুলি নন্দদুলাল বলবে। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आप सबका न्यूज यूएनआई में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। एक खबर अगरतला से आई है जहां पे भारी मात्रा में आशा सुविधाओं का एक महारैली देखने को मिला। इस रैली के दौरान भारी मात्रा में महिलाएं एक साथ जुटे सामने आई। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 10 सूत्रीय मांग को लेकर आशा सुविधाओं के साथ रविंद्र भवन के सामने विशाल रैली का सीएमओ पश्चिमी जिले को अलंकरण दिया जा रहा है। इस दौरान भारी मात्रा में महिलाएं एक साथ दिखी और उन्होंने अपनी बात रखी। ত্রিপুরা আশা ফেসিলিটার্স ও আশা কর্মী অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে নজরুল মনিটরিং সেল অনুমোদিত আশা দিদিদের এবং ফেসিলিটার্স দিদিদের তাদের 10 দফা দাবি নিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওনার নিকট আমরা দাবি সনদ তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের এনএচএম এর এমডি মহাশয়ের নিকট আমরা ডেপুটেশন দেব এবং আমাদের রাজ্যের আশা এবং ফেসিলিটার্স দিদিদের দীর্ঘদিনের তাদের ছোট বড় অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন ওনারা, এইগুলো থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য আমরা মনে করি সামনে দুর্গাপুজো, এই দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে আশা ফেসিলিটার্স এবং আশা দিদিদের আমরা যেভাবে হোক আমরা এই সমস্যার সমাধানগুলো করার জন্য রাজ্য প্রশাসনিক স্তরে আমরা কথা বলে সেগুলো সমাধানের পথ নেব। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। गांजा तस्करी के खिलाफ जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल यहाँ एक 3 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है, जिसका बाजारी मूल्य करीब 3.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। देखिए
गुप्त सूचना के आधार पर जीआरपी पुलिस ने जिरानिया रेलवे स्टेशन से 3 महिलाओं सहित 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3 ट्रकों में 47 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसका बाजारी मूल्य 3.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जीआरपी पुलिस ओसी तापस दास ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। কোন জায়গাতে গাঁজা সহ তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে? হ্যাঁ, গতকালকে আমরা একটা গোপন খবরের ভিত্তিতে জিরানিয়া রেল স্টেশনে 3 জন মহিলা এবং 1 জন পুরুষকে আটক করা হয় এবং সেই সঙ্গে জিরানিয়া থানা এবং বিএসএফেরও সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। তো আমরা যথারীতি আমাদের জিআরপি থানাতে এই নিয়ে একটা এনডিপিএস দ্বারায় মামলা হয়েছে। তো তাদের নাম একজন মহিলা, ওনার নাম সবিতা পাল, বাড়ি গৌতমনগর 2 নম্বর, যা বিশালগড় থানার আন্ডারে। আরেকজন হলেন শ্রীমতী রিঙ্কু নমো, যা সূর্যমণিনগর আমতলী থানার আন্ডারে। এবং তৃতীয় যিনি হলেন শ্রীমতী মমতা শীল, ওনার বাড়ি গনিয়ামারা বিশালগড় থানার আন্ডারে। আর একজন মিঠুন চক্রবর্তী, একজন ছেলে, ওনার বাড়ি শিলচর আসাম রাজ্যে। তো তাদের কাছ থেকে মোট 3টা ট্রলির মধ্যে 47 কেজি 100 গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তো আজকে আমরা তাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করছি এবং পুলিশ রিমান্ডও চাচ্ছি। আনুমানিক বাজার মূল্য কত হতে পারে? আনুমানিক বাজার মূল্য 47 কেজি, তারা তো বলেছে প্রায় 8,000 টাকা করে কিনেছে। তো 4/32, তবে মনে হলে প্রায় 3.5 লক্ষ টাকার মতো হবে আনুমানিক। এই গাঁজাগুলি কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা তো বলছে যে এগুলি তেলিয়ামুড়া নিয়ে যাবে, কিন্তু আমরা তাদের যে কাছ থেকে যে মোবাইল পাওয়া গেছে, ওই মোবাইলে তাদের যে পিএনএর যে রেলের যে টিকিট দেখলাম, ওটা শিলচর পর্যন্ত তারা। তো যদিও আমরা তাদেরকে আবার রিমান্ড নিচ্ছি এবং দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদও চালানো হচ্ছে। তো আরও দেখবো কি বেরিয়ে আসবে। গাঁজাটা কোথা থেকে এসেছে এটা কি তারা তো এখনও এগুলা ঠিকভাবে বলছে না, এক এক সময় এক এক বলছে। কেউ বলছে যে নিয়ে এসেছে, আবার কেউ বলছে যে কোনো জায়গা থেকে এনেছে, চিনে না তারা। তো আমরা এগুলিও দেখছি, খতিয়ে দেখছি। তাদের মোবাইল আমরা পেয়েছি এবং এগুলো ট্র্যাক করে নিশ্চয়ই আমরা নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছতে পারি। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक, अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। ग्रुप बी, सी और डी परीक्षा की वेटिंग लिस्ट को लेकर त्रिपुरा युवा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल JRBT कार्यालय पहुंचा और इस कार्यालय में पहुंचते ही उन्होंने एक प्रतिनियुक्ति पत्र सौंपा। दरअसल इनकी और भी कई मांगे हैं और अपनी इस मांग को लेकर वे यहाँ पहुंचे हुए थे। क्या कुछ है उनकी मांगे, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को त्रिपुरा युवा कांग्रेस के 5 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल JRBT कार्यालय पहुंचा। जी हां, बता दें कि 5 सदस्यों के इस प्रतिनिधि मंडल ने JRBT कार्यालय पहुंचते ही एक प्रतिनियुक्ति पत्र सौंपा। दरअसल इनकी कई मांगे हैं, यही वजह है कि प्रतिनियुक्ति सौंपने ये यहाँ पहुंचे हुए थे। तो वही पत्रकारों से संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। অবগত আছেন যে 4 বছর অপেক্ষার পরে JRBT গ্রুপ ডির ফলাফল প্রকাশ্য হয়েছিল এবং 10ই সেপ্টেম্বর আমরা JRBT ডাইরেক্টরের অফিস ঘেরাও করেছিলাম। আমাদের 2টি শর্ত এবং ডিমান্ড ছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রথম ছিল যে ওয়েটিং লিস্ট যাতে তৈরি করা হয়। কারণ ওয়েটিং লিস্ট তৈরি করার জন্য আমরা এই জন্য বলছি যে অনেক ছেলেরা যারা গ্রুপ সিতেও পরীক্ষা দিয়েছে, গ্রুপ বিতেও পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের গ্রুপ সিতে হয়ে গেছে, তারা আর এই গ্রুপ ডির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন, চাকরিতে উত্তীর্ণ হবেন না। বহির্রাজ্যের থেকে অনেক ছেলেরা পরীক্ষা দিয়েছিল, তারাও অর্ধেকের থেকে বেশি উত্তীর্ণ হবেন না। তো আমাদের সূত্রের খবর নিয়ার অ্যাবাউট 900 থেকে 1000 লোক এই পরীক্ষায় এই চাকরিতে উত্তীর্ণ হবে না। আবার সেই 1000 লোকের একটা ভ্যাকিউম রেডি হচ্ছে, তা যাতে না হয় আমরা একটা ওয়েটিং লিস্ট তৈরি করতে বলেছিলাম, যে যারা ডিউ ডেটের মধ্যে জয়েন না করে
যারা ডিউ ডেটের মধ্যে এই চাকরিতে জয়েন না করে নেক্সট 1000 যারা আছে বা যতগুলো রিপ্লেস করা যায় তাদেরকে যাতে চাকরিটা দিয়ে দেওয়া হয়। কারণ এরকম অনেক লোক আছে যারা আর চাকরির জন্য অ্যাপ্লাইও করতে পারবে না, তাদের বয়সের জন্য, তাদের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, 45-এর উপরে চলে যাবে। এবং আমাদের দ্বিতীয় দাবি ছিল যে এই যে যতগুলো ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের রিটেন এবং ভাইভার রেজাল্টগুলো আলাদা আলাদাভাবে যাতে পাবলিশ করে দেওয়া হয়। কারণ কেউই জানে না তারা রিটেনে কত পেয়েছে, কেউই জানে না তারা ভাইভাতে কত পেয়েছে। এবং আমরা 10 তারিখ যখন ডাইরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, উনি আশ্বাস দিয়েছিল যে উনি রেজাল্টটা 100% পাবলিশ করে দেবে এবং আমাদের যে প্রথম দাবি সেটা নিয়ে ওরা চর্চা করবে, ওদের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসরা বসবে। কিন্তু আমরা দেখছি তারা কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমাচ্ছে, ওদের তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। তাই আমরা আজকে আবার ওনাকে একটা ডেপুটেশন দেবো, যেখানে আমরা সেই দুটো দাবি যেটা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা দিয়েছিলাম তা যাতে তাড়াতাড়ি তারা কাজ শুরু করে, সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা ডাইরেক্টর সাহেবের কাছে যাব। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आप सभी का न्यूज यूएनआई में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त पश्चिम बंगाल के आसनसोल से एक ऐसी खबर आ रही है जो किसी मिसाल से कम नहीं। जी हाँ, जागो राखे साइया मार सके ना कोई, ऐसा ही एक मिसाल, ऐसा ही एक घटना सामने आया है जहाँ पे एक कार में बहुत बड़ी आग लगने के बाद हादसे से बची एक गर्भवती महिला, उसके पति ने सूझबूझ के साथ अपने पत्नी को कार से निकाला और खुद भी बचे। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले से, जहां एक अस्पताल के निकट जहां बराबानी से आसनसोल जिला अस्पताल एक गर्भवती महिला अपने पति के साथ आ रही थी। अचानक से कार में आग लग गई। किस्मत अच्छी थी कि कार चालक ने अपनी सूझबूझ समय पर दिखाई और धू धू कर जल रही कार से खुद तो सुरक्षित बचने में कामयाब हुआ, साथ ही गर्भवती महिला और उसके पति की भी जान बचा ली। वहीं इस घटना को देखने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह गए और कार चालक की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। वहीं कार में आग कैसे लगी, क्या कारण थी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना की खबर सुन मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कार में लगी आग पर काबू पा लिया। আপনার আমি ঠিক 10 ফুট আগে একটু টেকনিক্যাল ফল্ট হয়েছিল, গাড়িটা ইঞ্জিনে মেকানিক্যাল ওখানে আগুন ধরে গেল। ऐसे কাঁচ মাছ ভেঙে সিট বেল্ট ছিঁড়ে পেশেন্টকে বের করে গাড়িটা কি ছিল? গাড়ির পেশেন্ট ছিল, ডেলিভারি পেশেন্ট একটা আর হসপিটালের সিস্টার। গাড়িতে পেশেন্ট চলতে চলতে আগুন গেল, हाँ बेल्ट फेल्ट छिड़े, गेट फेट छिड़े, ওদেরকে বের করে কাজ ভেঙে বেল্ট ফেল্ট ছিড়ে পেশেন্টকে সুস্থভাবে বের করে টোটোতে করে গাড়িতে করে হসপিটালে রেস্কিউ করে দিই। আপনার নাম? আমার নাম জিতেন্দ্র দাস। ঘটনাটা হয়েছিল গাড়িটা এখানে পার্কিং করা ছিল, হঠাৎ আমরা বাড়ি থেকে দেখি যে গাড়িটার মধ্যে হঠাৎ ধোঁয়া উঠতে শুরু করে, তারপর আস্তে আস্তে আগুন লেগে যায়। আমরা চিৎকার চেঁচামেচি করে আমাদের নিজের গাড়ি ছিল সামনে, সেটাকে হাঁটিয়ে নিই। হাঁটিয়ে নেওয়ার পরে আমরা বলি এটা কার গাড়ি, কোনো সারা শব্দও পাই না। তারপরে লোকজন দৌড়ে আসে, আমরা অনেক চেষ্টা করি বাড়ি থেকে জল দেওয়া, কিন্তু এত জোর বাস্ট করছিল টায়ারগুলো, সেখানে আমরা আগিয়ে যেতে কোনো সাহসই পাইনি সামনে যাওয়ার। তারপর ফায়ার ব্রিগেড কিছুক্ষণের মধ্যে আসে এবং ওরা আগুন নিভিয়ে ফেলে। পরে জানা যায় যে এই গাড়িটা গৌরান্ডি সাইডের গাড়ি, ড্রাইভার আসার সময় ওর ভেতরে পেশেন্ট ছিল, উনি থাকতে থাকতেই নাকি এই গাড়িতে ধোঁয়া ওঠে। উনি বিপদ বুঝতে পেরে ওনাদিকে তাড়াতাড়ি করে নামিয়ে হসপিটালে যাওয়ার ছিল, হসপিটালে দিয়ে আসে। উনি তারপরে এসে যখন দেখছেন তখন দেখলেন গাড়ি অলরেডি পড়ে গেছে। এই গাড়িতে পেশেন্ট ছিল? পেশেন্ট ওনার ড্রাইভারের কথা মতো আমি পেশেন্ট নিয়ে আসছিলাম, আর আমরা পেশেন্টকে দেখিনি। আমরা চিৎকার করার পর ড্রাইভার ছিল না, উনি বললেন আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম।
তো যখন জ্বলে গেছে তখন আমরা বুঝতে পারলাম ইনি ড্রাইভার। তারপর উনি ঘটনাটা বললেন যে আমার পেশেন্ট ছিল, পেশেন্টকে আমি তাড়াতাড়ি বের করে হসপিটালে শিফটিং করি। আপনার নাম? অশেষ কুমার ধান, আমাদের অপোজিটের বাড়িটাই আমার। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आप सबका न्यूज यूएनआई में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। इस वक्त पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से एक बहुत दुखद खबर सामने है, जहां बताया जा रहा है कि लोकसभा के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर 24 परगना में इस वक्त शोक का माहौल छाया हुआ है और सभी कार्यकर्ता उनके घर के बाहर खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। बशीरहाट लोकसभा सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का निधन हो गया। उन्होंने बुधवार दोपहर 1:15 बजे उत्तर 24 परगना के दत्तापुकुर पुलिस स्टेशन के बहेरा गांव में स्थित अपने आवास पर अंतिम सांसें ली। उनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से बशीरहाट और पूरे उत्तर 24 परगना जिले में शोक छा गया है। उनकी मौत की खबर फैलते ही उनके घर पर पहले से ही तृणमूल कार्यकर्ताओं समेत कई आम लोग जमा हो गए थे। उनके परिवार में पत्नी और 4 बेटे हैं। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की, ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। आप सबका न्यूज यूएनआई में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह। आपको बता दें, जैसे पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्रों में अभी भी बाढ़ की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दें कि हावड़ा और हुगली में भी वैसी ही हालत है जैसे वो पहली थी। इसी बीच में दौरा मुख्यमंत्री ने कई क्षेत्रों में किया है और साथ ही टीम यूएनआई ने हावड़ा नारायणपुर का दौरा किया है और उस दौरान जो जगह पे खाने पीने से लेकर अगर जो लोगों को किस चीज़ की समस्याएं हैं, इसको लेकर बातचीत भी की है। आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कहर जारी है। हावड़ा, हुगली, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, घाटाल में लोग जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। यूएनआई की टीम जब हावड़ा के उदय नारायणपुर और आमता में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंची तो हमने देखा कि लोगों को खाने पीने का सामान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे बाढ़ के पानी का रंग भी बदलते जा रहा है। पूरा पानी काला रंग का हो चुका है। बाढ़ का पानी इतना गंदा हो चुका है कि लोगों को शरीर में काफी नुकसान पहुंच रहा है। उनकी स्किन खराब होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब लोगों के लिए मेडिसिन के लिए भी राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीरभूम जिले के बोलपुर का दौरा कर वापस कोलकाता पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिले में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर डीवीसी को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एक और जहां लगातार बारिश हुई, वहीं डीवीसी द्वारा बिना जानकारी के दामोदर नदी में छोड़े गए अतिरिक्त जल के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मुख्यमंत्री ने बरसात और बाढ़ के कारण खराब हुए सड़कों और रास्तों की मरम्मत के लिए जिम्मेदारी स्थानीय विधायकों को दी है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि फंड से ही सड़कों और रास्तों का मरम्मत और निर्माण कार्य होगा। केंद्र सरकार इस बाबत अभी तक कोई फंड नहीं भेजी है। बोलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विधायक निधि के पैसे से ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य कराया जाएगा। बीरभूम के कई
कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार संबंधित विभागों का उपयोग करने के अलावा राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए सूखे भोजन के अलग अलग पैकेट भी वितरित कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ढहे मकानों की मरम्मत कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 11 लाख पक्के मकानों के निर्माण की राशि का भुगतान नवंबर के पहले सप्ताह में कर दिया जाएगा। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूएनआई। मैं प्रीति सिंह। चलिए नजर डालेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। अभय क्लिनिक मालदा मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से एक पहल शुरू की गई है। दरअसल मानिकचक ब्लॉक के भूटानी हीरानंदपुर आमतला नंदीटोला हाई स्कूल में गंगा के कटाव के कारण इस इलाके के लोग करीब 1.5 महीने से पानी में फंसे हुए हैं। बुधवार की सुबह डॉक्टर मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकलकर मानिकचक के शंकर टोला घाट से नाव के जरिए करीब 12 किलोमीटर गंगा पार कर हीरानंदपुर इलाके में आए। यहाँ क्लिनिक में 10 विभागों के डॉक्टर मरीजों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हुए नजर आए। আমরা আজকে ভূতনিতে হাই স্কুলে নিজের তৃতীয় অভয়া ক্লিনিক আমরা অর্গানাইজ করেছি মালদা মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্টস এবং আমাদের রেসিডেন্ট ডক্টর অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা একটি অভয়া ক্লিনিক 3 নম্বর অভয়া ক্লিনিকে আমরা আজকে ভূতনিতে এসেছি। যে সমস্ত বন্যার্ত জায়গায় যে সমস্ত আমাদের মানুষরা সাধারণ মানুষ আজকে এত অসুবিধায় পড়েছেন তাদের সাহায্যে তাদের পাশে দাঁড়াতে আজকে আমরা অভয়া ক্লিনিক অর্গানাইজ করে আরজিকর আন্দোলনও চলছে এবং তার সাথে আমাদের চিকিৎসাও চলছে। অভয়া ক্লিনিক একটি প্রচেষ্টা মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, যে মানুষরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সবথেকে দুর্যোগের সময়, সেই মানুষকেই আমাদের চিকিৎসার তরফ থেকে চিকিৎসা দিয়ে তাদেরকে একটা রিটার্ন দেওয়া, সেই প্রচেষ্টাই আমরা করছি অভয়া ক্লিনিকের তরফ থেকে। তো আন্দোলনও চলছে, তার সাথে চিকিৎসাও চলছে। সুচেতনা ঘোষ। আমরা আপনাদের এই অভয়া ক্লিনিক এবার তৃতীয়বার এর আগে দেখি কর্মসূচিটা কি বলেন? আমাদের কর্মসূচি আপাতত আমরা তো আংশিকভাবে আমরা কাজে ফিরে গেছি এবং যেহেতু একটা টাইমে সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাই আজকে যখন এই সব যেসব এলাকা বন্যা দুর্গত হয়ে আছে তাই আমাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা WBJDF এবং মালদা মেডিকেল কলেজের RDA তরফ থেকে এই ভূতনিতে এসেছি এই বন্যা দুর্গতদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে। কারণ এখানে প্রচুর মানুষ, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পেশেন্টের কি লোড হয়ে আছে। তো সেই সব মানুষদের কাছে যাতে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ এবং চিকিৎসা দিতে পারি তার জন্য আমাদের এখানে আসা। মালদাতে আমাদের এই নিয়ে তৃতীয় অভয় ক্লিনিক 3 নম্বর। এখানে আমাদের সমস্ত বিভাগের স্পেশালিস্ট ডাক্তারবাবুরা আছেন, মেডিসিন, চেস্ট মেডিসিন, ডেন্টাল, পিডিয়াট্রিক্স, অবস অ্যান্ড গাইনি, ENT, সবকটা সাবজেক্ট, ডার্মাটোলজি, সমস্ত সাবজেক্টের সমস্ত সাবজেক্টের স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা এখানে উপস্থিত আছেন। এটাও আমাদের আন্দোলনের একটা ফর্ম। ওই যে বললাম, আমাদের যখন একটা আন্দোলনের টাইমে যখন সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো। সেই জন্য আমরা বন্যা দুর্গতদের মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি এবং তাদেরকে সেবা দিচ্ছি। হ্যাঁ, সবকিছু চলছে, আরও চলবে আস্তে আস্তে। এখন আপাতত আমরা এটা নিয়ে আছি, খুব শীঘ্রই আমরা আবার র্যালি বার করব, আবার মিছিল বার করব। কলকাতাতে 27শে সেপ্টেম্বর একটা গণকনভেনশনও আছে, সেখানেও আমরা যোগদান করতে যাব। সবকিছুর পাশাপাশি আমাদের এই আন্দোলন চলবে, এটা অভিনন্দন বিশ্বাস। इस दुर्गा पूजा न्यूज यूएनआई लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो टीवी, प्ले ऑन, ई बाबा, यूट्यूब, फेसबुक। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो
तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।